ଶିଶୁବାଟିକା କାର୍ଯ୍ୟ 55 ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ଉପସ୍ଥାପନା ମନ୍ମଥ କୁମାର ମିଶ୍ର ସମୀକ୍ଷା ଶ୍ରୀ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ପଣ୍ଡା। ଇନେ ବିକାଶର ଦିଗ ହଉଛି କଳା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ସୃଜନଶୀଳତାର ବିକାଶ। ଇନେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ପିଲା ଦୃଶ୍ୟ ଅଭିନୟ ଓ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାର ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ करवा ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଭାବନାକେ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଆନନ୍ଦମୟ କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ପରିପ୍ରକାଶ करवा। ଆଉ ଦକ୍ଷତା ହଉଛି ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଉପକରଣ ସହିତ ଖେଳି କରି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ବିଭିନ୍ନ ଆକାରରେ ତ୍ରିମାତ୍ରିକ ଆଉ ଦ୍विमात्रिक कलाकृति तैयार करवा। एनर शिक्षण फलाफल ब्लॉक स्टेंसिल आउ सामग्री साहाय्य विभिन्न प्रकार संरचना तैयार करवा। समस्त के स्वागत करुछे। आउ पिला माने तुम भल अछ, भल तो निहायती थिबो। तुमको खेलबा लगी भल लागसी ना, आउ चित्र करबा लगी भल लागुथिबा नहीं। आज समस्त जदि पूरा फ्रेश अछ बेले आज नुआ किछि करमा। पिला माने तुमे जानि थिबो जे ब्लॉक माने तुम केबे मीना बाजार जाइछो ना। मीना बाजार देखबो तुम नानी माने जेते बेले मेहंदी करी होउथिबे मीना बाजार न, से मीना बाजार रे लोकटे तांको गोटे ब्लॉक रे इंते हाथे चेपे चेपे दउथिबा आ नुआ नुआ चित्र सब हाथे हे जाउथिबा। आमे सेंता टाके गोटे गोटे ब्लॉक कहमा। तुम आज्ञा माने भी दस्खत देला बेले तले सील टे पकासन ना। से सील रे जदि केन चित्रटे अच्छे कि आकृतिटे अच्छे ताले आमे ताके भी कहमा ब्लॉक। आमे ई ब्लॉक मान को नहीं करी आमे काणा काणा करि पारमा तुमे जानबा के चाहेबो। काणा काणा करमा तुमे जानि थिबो आमे चित्र कला के बहुत गुडे जेते बहिरी भी अच्छे सेटा ब्लॉक के ही नहीं करी कराएसी। तुमको जानबारे खुशी लागबा, करबा लगी भी बढ़िया लागबा। तुमे चित्र सब करसो किंतु पेंसिल रे करसो आउ कलर पेंसिल रे करसो स्केच रे करूचो ना। आमे ब्लॉक रे भी करि पारमा। ब्लॉक रे लाम सुविधा हबा। ठीक अछि जिमा एई देखो इरो देखो तो काण अछि। हो ठीक चिन्हिचो इटा होचे झुरी पटे नहीं। झुरीर ब्लॉक रे इने गुटे चित्र अछि। हो आमे जदि आके जिमा काण हबा देखो तो एई देखो दुईटा झुरी हे गले से माने पहरी पहरी जाउछन। हैं से गुटे ब्लॉक हम दुई थर जेतरे चेपन दुईटा हला। नेक्स्ट जदि आमे देखमा 3 नंबर चित्र के देखो 3 नंबर चित्र रे काण अछि। तीनटा झुरी अछि सब आके आके पहरी पहरी जाउछन नहीं। हो एंता जे जीवे 4 नंबर चित्र रे काण आसबा कहि देखो। से गुटे ब्लॉक के देखो नहीं करी 4 नंबर चित्र देखलो ठीक कहिचो। 4टा झुरी आके आके पहरी पहरी जीवे नहीं। एंता आमे बहुत गुडे संरचना करि पारम। ठीक अछि तो आमे ई ब्लॉक के नहीं कर जदि आउ किछि करबा के चाहेमा देखो काण हो। ए देखो इने भी से गुटे झुरी है नहीं। गुटे झुरी अच्छे सिना आमे जदि तार नेक्स्ट के देखमा तार परे जेन चित्र होचे टिके देखि देखो काण आसी गला। ए देखो दुईटा झुरी मुड़ जुजा जुजी होचन नहीं। से ब्लॉक के आमे आउ गोटे प्रकार कलु। इने दुईटा झुरी मुड़ जुजा जुजी होचन ता नेक्स्ट टा केतेटा हिथिबे देखो इने आसी गले 3टा झुरी मुड़ जुजा जुजी देखलो ना। से ब्लॉक के नहीं करी एंता करहाल ताहले 4 नंबर रे काण आसुथिबा। 4 नंबर रे काण आसुचे जानबो देखो आसी गला 4 नंबर चित्र और 4 नंबर चित्र रे 4टा झुरी मुड़ जुजा जुजी होचन। आमे एंता करी करी आके जाई पारमा तो जाई पारबो। इधर नेक्स्ट चित्रटा केतेटा आइथिबा कहि देखो। हां एंता बढ़ी बढ़ी गले तार नेक्स्ट आसबा 5टा चित्र 5टा माछ 5टा कुतरी झुरी मुड़ जुजा जुजी होउथिबे नहीं। बहुत बढ़िया देखो आर किछि कर्मा आउ किछि ब्लॉक नवा आउ आमे विभिन्न ब्लॉक नहीं कर विभिन्न करि पारमा। देखो इनो आसी गला तीर चिन्हाटे केन बाटे मुह करिछि टिके देखो तो खाइरी बाटे मुह करिछि तीर चिन्हाटा खाइरी बाटे मुह कला। एबे ई ब्लॉक के नहीं करी आउ जे चित्रटे अछि से चित्र को टिके देखि नियो।
ଇନ କେତେଟା ଅଛେ ଦୁଇଟା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗଲା ଖାଇରି ବାଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁହଁ କରିଛି ତଲକେ ନାଇଁ ତ 2 ନମ୍ବର ଚିତ୍ର ଦେଖିନେଲ ସେ ବ୍ଲକରେ ଆମେ 2 ନମ୍ବର ଚିତ୍ର ସେ ବ୍ଲକ କେ ନେଇକରି ଆମେ ଯଦି 3 ନମ୍ବର ଚିତ୍ର କରମା କାଣା ହବା ଟିକେ ଦେଖ ଗୋଟେ ତୀର ଆସିଲା ଖାଇରି ବାଟେ ଗୋଟେ ତୀର ଆସିଲା ଡେବରି ବାଟେ ତଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ତୀର ଯେନ୍ ଆସିଯିବା ସେଟା ହଉଛେ ବୁଲି ବୁଲି କରି ଡେବରି ଫାଲେ ଆସିଯିବା ଏଇଟା ହଉଛେ 3 ନମ୍ବର ତ 3 ନମ୍ବର ଚିତ୍ରରେ ଦେଖ କେନ୍ତା ବୁଲୁଛେ ପहलाटा ଖାଇରି ବାଟେ ଯାଇଥିଲା ନେକ୍ସଟଟା আসলা তলকে মুহ কলা তার পরটা আসলা ডেবরি বাটে মুহ কলা ন কেনতা বুলুছে সে তীরচিহ্নকে দেখলে জানি পারুছ তো তাহলে তুমি কই দেখো এবে 4 নম্বর চিত্র কেনতা হইथिबा 4 নম্বর চিত্রটা জানবা লাগি জিমাকে দেখো তুমি ঠিক ভাবিছ 4 নম্বর চিত্ରରେ ଆମେ পাইজিমা ଏ ଦେଖ ଦେଖୁଛ ନା 4 নম্বর ଚିତ୍ରରେ 4ଟା ତୀର ଗୋଟେ କରିଛେ ମୁହଁ ଖାଇରି ବାଟେ ଗୋଟେ କରିଛେ ତଲ ବାଟେ ଗୋଟେ କରିଛେ ଡେବରି ଫାଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯାଇଛି ଉପରକେ ହେଇଗଲା ନା ଗୋଟେ ସଂରଚନା ତ ଏଇ ଯେନ୍ ସଂରଚନା ବା ଆମେ ଏଟାକେ ପ୍ୟାଟର୍ନସ ବୋଲି କହୁଛୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲକ କେ ନେଇ କରି ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ଚିତ୍ର ସବୁ ବନାମା ঠিক ଅଛି ପୁଣି ଆର ଗୋଟେ ବ୍ଲକ ନେଇ କରି ଦେଖ এই ଦେଖ ଇନେ ଯେନ୍ ବ୍ଲକ ଅଛେ সেটা কেন বাটে মুহ କରିଛେ ଖାଇରି ବାଟେ ଏବେ কেন বাটে মুহ কলা উপর বাটে তো 2 নম্বর চিত্রটা খাইরি বাটু উপরকে গলা তার নেক্সট চিত্রকে দেখো ଏବେ এই ব্লকর যেন চিত্রটা ই ডেবরি বাটে মুহ কলা না অর্থাৎ যেন কিন্দ্রা কিন্দ্রি হଉଛେ সেতকি বেলে যেন ଦେଖିଥିନୁ ଯେନ୍ ପ୍ରକାରେ କିନ୍ଦ୍ରୁ ଥିଲା ଏବେ ତାର ଉଲ୍ଟିଆ ବାଟେ କିନ୍ଦ୍ରୁଛି ନାଇଁ ତ 4 নম্বর ଚିତ୍ର କାଣା ହେଇଥିবা ঠিক কই তুমি ঠিক বারি পারিছ যে ଆମେ ইনে যেন ব্লক ସବୁ আসলা ইতর সংরচনা ଆମେ দেখমা বেলে ইনে ବି কিন্দ্রি কিন্দ্রি করে আসলা কিন্তু এটা ঘন্টা ঘন্টা যেনতা দেখিছ না তার উল্টিয়া বাটে কিন্দ্রি করে আউছি তার পরবর্তী কাଣା କାଣା ଆସିଥିବା ତୁମେ ତ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବ ଏକା ନାଇଁ ହଉ ଏନ୍ତା ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ଲକ ନୂଆ ନୂଆ ସଂରଚନା ନେଇ କରି ଆମେ ଆଗକେ ଆହୁରି ବଢମା ବହୁତ ବହୁତ ବଢିଆ ବ୍ଲକ ସବୁ ବନାମା ଆମେ ନିଜେ ବି ବନେଇ ପାରମା ଆଉ ଆମେ ଆଗକେ ଯାଇ ପାରମା ତ ତୁମେ ଆଲୁକେ ଫାଲ କରିଦିଅ ସେନେ କୁଡ଼ି କୁଡ଼ି କରି ଗୋଟେ ବ୍ଲକଟେ ବନ ଆଉ ହୋଲି ଦିନ ତ କଲରର ଅଭାବ ନାଇଁନ ହୋଲି ଦିନ କଲରରେ ବୁଡେଇ ବୁଡେଇ କରି ସେନେ ବ୍ଲକ ସବୁ ଦେଇ କରି ନୂଆ ନୂଆ ସଂରଚନା ସବୁ ବନ ମଜା ଲାଗବା ନା ବହୁତ ମଜା ଲାଗବା ତ ଏନ୍ତା ଆମେ ବ୍ଲକ ସବୁ ନେଇ କରି ଆମେ ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ସବୁ କରିପାରମା ହେଲେ କହ ପିଲେ ଆଜି କାଣା ଶିଖଲ ଠିକ ଆଜି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ କେ ନେଇ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂରଚନା ବା ପ୍ୟାଟର୍ନ ସବୁ ଆମେ ତିଆର କରିପାରମା ତୁମେ ଘରେ ଘରେ କରବ ତ ହେଁ ତୁମେ ଘରେ ଘରେ ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ଲକ ସବୁ ନିଜେ ବି ବନେଇ ପାରବ ଆଉ କଲରରେ ଟିକେ ଟିକେ ବୁଡେଇ ବୁଡେଇ କରି ତୁମେ ସେନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂରଚନା ତିଆର କରିପାରବ ফুল ମାନେ ସବୁ ବର୍ଡର ବନା ସବୁ ଚିତ୍ର ସବୁ ତମେ ବଢିଆ ବଢିଆ ଝୋଟି ସବୁ କରିପାରବ ଆଉ ହାତେ ମେହେନ୍ଦି ବି କରିପାରବ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ହାତେ ମେହେନ୍ଦି ବି କରିପାରବ ତାକେ ନେଇ କରି ହେଲେ ଆମେ ବ୍ଲକଟା ବନାମା ଆଉ ଏମିତି ସଂରଚନା ଆମେ ଘରେ ଘରେ ବି କରମା ଠିକ ଅଛି ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମେ ଏନ୍ତା କରି କରି ଯିମା ଆଉ ଆଗକେ ବଢି ବଢି ଯିମା ଶିଖମା ଶିଖାମା ଠିକ ଅଛି ଧନ୍ୟବାଦ